Mayong hapon kay kaninyong tanan mga idol. So ubani ko ninyo karong hapuna kay moadto mi sa Pangas Falls. So ako na silang pick up naami karon diri sa Chocolate Hills. So ako nang pick up ng akong guest dito kay naa sila dito sa taas nag-viewing sa Chocolate Hills. So mag-proceed mi karon dito sa Pangas Falls sa may barangay Daguhoy, Bilar Bohol. So karon anak ko diri sa taas, ako na sila pick upon diri sa taas sa viewing deck guys. So ubani ko ninyo kining among lakad karong hapuna kay napakaanindot ning lugar. O first time sad nako ning nga mosulod aning lugar kay kining maong Pangas Falls kay kini manggong lugar napakaliblib kini nga lugar niya. Sa unang mga adlaw medyo delikado ni siya nga lugar pero karon ato gini siyang pag-adtuon para mai-promote o maipakita sa inyo ug unsa kanindot kining Pangas Falls. So karon na nako diri sa viewing deck sa Chocolate Hills kay akong kuhaon ang akong guest nga maoy akong isuroy karon dito sa Pangas Falls nagagikan pa ni sa bansa nga Pulan. So para ipakita sa nako ang unsa ka view kining maong Chocolate Hills o ang paligid ani nga lugar guys para na rin nga nakaanhi mo diri dapita. So para makita ninyo bag unsa gyud ka anindot kining mao na siya ang viewing deck diri sa Chocolate Hills. Aakyat kaya sa 220 step na hagdanan guys. So nana akong guys, ako nagitawag. So aron mao na sila ni ma'am, si sir. Sakay na, so proceed na kami guys. So karon na kami diri sa Pangas Falls. Put na kami. So amo ubani kami kay amo kining tan-awon didto sa ubos. Amo kining adtuon. So naana ta diri padulong na ta sa ubos. Naog ta diri sa ilang hagdanan. So nagpasalamat ta diri sa ilang taga barangay kay aming gitudloan. So mao ni siya diri padulong dito sa site gyud mismo. So dool ra ni siya sa dalan guys. Igor ka muna og diya sa hagdanan. Padulong dito sa mismo sa waterfall. So karon mao ni siya guys. So lantawan ninyo. So ayaw nyo kalimti og i-share og i-follow kining maong video o i-subscribe ang atong YouTube channel Andalis TV at Bo Palos Art and Vlog. So mao ni siya dre karon guys. Pakita ko sa inyo kung unsa ka anindot kining maong lugar nga gidayo sa mga foreigner. Kasagaran gyud nga mosulod dire foreigner kining maong lugar bisag unsa ka delikado kini nagasulod gyud sila dire. Pero mana nga atong i-promote kay medyo kuan naman sad kini nga lugar or safety na sa pagkakaron. Ato kining gitabangan ang taga maong barangay dire atong kuhaan og hulagway para mai-promote sa tibok kalibutan. So tara guys, pakita ko na sa inyo ang falls. So yan ang atong guest, si ma'am. So napamangha siya sa lugar na ito. So wala sila makaligo kay wala sila dala nga swimsuit. So taman lang sila sa tanaw, taman sila sa panghugas sa ilang mga paa diya sa maong lugar. So mao ni sila diri nangaligo na mga foreigner daghang kaayo nangaligo diha dapita. Ayan o. Di ba? Napakagandang lugar. Na mga foreigner na diha guys. So nangitapok. So napakagandang malinaw ang tubig. Tapos bugnaw pa ang tubig. Bugnaw. So first time sad na akong nakasulod aning maong lugar guys. Tungod kay sa unang mga panahon man gud guys. Daghan kayong gustong mo pa-drive nako diri dapita pero ako silang pagbalibaran tungod kay ang dalan diri napakalisod kaayo ang dalan diri sa unang mga panahon kay pag nag-ulan napakaputik gyud kayo, lapok gyud kayo sa Bisaya pa. So mao ni nga karon dila namang gitarong gisiminto na nila ang dalan pero dili pa gyud totally nahuman.
So mao ni nga nakasulod ta karon kay ting init man. Pero ongoing na ang sa pagsiminto sa ilang mga kadalanan diri. So tanawa guys, di ba? Napakaanindot nga lugar ito. Kuan lang to siya guys, gikan sa highway sa part sa Bilar. 3 ka kilometro guys gikan sa highway. So na ingon ana ka nindot ang ilang kuan diri. Waterfall. So malakas ang tubig, malakas. No, tinga. Tanawan nyo guys. Napakaganda. So ayaw nyo kalimti pag i-share sa maong video para makita pud sa uban aron sila sinong gustong mag-anhi diri dapita, maanhian pud nila ni. Naalang ni dapit sa barangay Daguhoy, Bilar, Bohol. Mao ni siya nga lugar. Dire-diretso lang ka gikan sa highway, dire-diretso lang, wala na kay laing agian kundi dire-diretso lang. Naay gasangan nga dalan pero ayaw pagliko. Dire-diretso lang giga pa dulong sa itaas. So napakaanindot nga lugar guys, oh. Di ba? So muni nga nianhi kita tuyo diri ni kuha kita og video o hulagway kay gusto na to i-promote at makita gini sa kinatibuk-an kining maong lugar nga nakaka-amaze din na dili lang dai dagat ang anhian diri sa Bohol kundi daghan dai ang mga nature nga gihatag sa atong labaw nga makagagahom nga para sa tao nga mapakinabangan sa tao guys. Kung kinsa tong gustong moari diri sa Bohol o magasuroy-suroy diri sa Bohol, nadaghan kay silang mabuhat diring dapita. Pero dili lang kay kinira nga maong waterfall guys, daghan kay waterfall diri sa Bohol og mga kuiba. Daghan gyud kay diri. Daghan kayo. Ako daghan kay kung nahibal-an diri nga kuan pero dili wala lang ta pa nakakuha og mga hulagway sa maong lugar kay mao lagi kining atong pagkuha og hulagway dili man gyud tuyo gud nga magkuha-kuha og mga hulagway sa unang mga panahon kay dugay naman ta ani sa atong kalihukan sa suroy-suroy sa mga bisita diri sa Bohol. So mao na siya guys. So ayaw kalimot padulong na kami sa pag-uli kay humana sila nagsusi dito na